हाय सांग मैंने हाय कही देलो पिला माने हाय ए देखंतु ये होची कृष्णा हाय देखंतु एडी ये होची कृष्णा हाय गाइस वेलकम ये होची श्रेयांशी ये होची प्राची ये होची नंदिनी आ ये होची शिबुआ शिवाजी ना रे डाको परिचित या ना किसो गणेश देखो गणेश आउ दी जन पळिगले सेपटे देखंतु हाथ धरा धरी ही चलचंती ये देखंतु या को चाहतु हाय कहि दियो हाय नमस्कार वर्तमान मु आपन को गुटी जिनिस देखि ए देखंतु एई रास्ता देई 3 राती हैला 3टा षंढ 3 राती हैला 3टा षंढ एपटे भांगी किना बाड़ भांगी की पोसुचंती वर्तमान मोर मन पड़ीगला एटा को मु पूरा बाढ़ करी बाढ़ कर सारा पर मु टेंशन फ्री हेबी आपण मन को देखौची केमिति आपण माने बाढ़ करा जाय आपण माने देखंतु हैला कि देखंतु एटा होची साबुळ गात एमिति धरा जाय या तो एमिति करा जाय हैला कि आपण माने देखुथिबे माटी काढ़ा जाए एमती सतरे माटी काढ़ा जाए एमती माटी काढ़ा जाए एमती माटी काढ़ा एमती पका जाएनी एमती पका जाएनी आपण माने एमती पका जाए हैला कि आमर गोटे फुटाणिया आसी से ए देखंतु फुटाणिया गोटे चलीगला फुटाणिया या नारे हूँ फुटाणिया नारे परिचित कहे एट धीरे जदि रिल्स करू आग को पुणी केते कौन अच्छी बोली कहूँ सी देखते कखारु गछ ये देखु ये मोबाइल धरे बोली से कौच मशा कामुड़ ए नाजर केमी मुह केमी लुचि बुलूँ देख ए चाह 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 देख देख जग देख देखो सांग मैंने फटाफट बर्तमान बाढ़ करदेवी फटाफट बाढ़ करदेवी ये तल कहना तू देखु मो बाड़ भांगिकी सब सफा कर दी मो षंढ गुड़ाक मो बाड़ भांगिकी गछ पत्र भांगिकी आलोवेरा गछ खाई देछि एठी देखंतु देखंतु सांग मानकु देखंतु आलोवेरा गछ मोर लगई पिजुली गछ गोटे लगई ताको छिंडी मेंडी सब खाई देछि षंढ 3टा षंढ 3 दिन डेली अलग अलग षंढ आसुचंती कौन करा दियो गोटे षंढ आसिले बा ताको जहा जेमती बंद करियो 3टा षंढ पाई 3टा बाउंस पुतिया पाई पड़ियो एठी 3टा बाउंस पुतैले दे ए षंढ माने दबद हेबे गोटे मशा अरे मशा को तुम मैंने कौन बांधिकी रखिन मशा को सब छाड़ी देछ देखंतु झाड़ हो गेला ओहो बाड़ा करा जाउची मुझे बाड़ा करा जियो मशा भी खाइबो यांको दी कष्ट न करले कोन बाड़ा होई गयो बच्चों बेले बुलेई दियो कैमरा को देखो देखिए अच्छा देखा हे देखो हमें दिजन सांग देखो दिजन सांग परिचित कराओ तो को श्रेणी रे पढुचो गणेश आउ स्कूल रे केते कोन मारपीट हुए हमर पे अभी एग्जाम चलची मारपीट खाऊ नहीं देखि छुआ थरुची पढ़ा पुड़ी जमा करू नहीं जदी अंडिया छिड़ी दियो पिजुड़ी गछ पत्र से छिड़ुची अंडिया छिड़ीनी ताको से पुणी हाथ रे छिड़िया बोली पैसा चेष्टा करूची जे ना करले सांग माने देखंतु ए देखंतु एटा गोटे रास्ता अछि ए रास्ता दे शिवाजी एथिरे तमर कोन हुए एथरे कोन हुए बास्केट अच्छा ए बास्केट रे कोन करा जाय बैग रखा हुए अच्छा आउ कोन कोन निया हुए एथिरे 300 एंका निया हुए हां
ଜିନିଷ ଏଙ୍କା ନିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ବାହାଘରିଆ ଇଏ ଦେଖାଉ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଉଛି। କୁକୁର ମାଛି କାମୁଡ଼ିଛି ତାକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନା ମାମା ଗେଲ ମାମା ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଫୁଟାଣିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଫୁଟାଣିଆ। ଫୁଟାଣିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଟାଣିଆ। ଫୁଟାଣିଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆସି ଟିକେ ବାଡ଼ି ଖେଞ୍ଚି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ଦେଖେଇଦବ ତାକୁ ଟିକେ। ତାକୁ ଦେଖିଦେ। ୟାକୁ ମୋ ଭିଣେଇ ମାରିଛି ଗୋଟେ ଗାଲପେଟିଆ। ତା ଦାନ୍ତ ଗଳି ପକିଛି। ଏ ଦାନ୍ତ ବୁଝି ବୁଝି କଥା ହଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଗଳି ପକିଛି। ଦିପହରେ ନ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଳେଇଥିଲା ଇଏ। ଭିଣେଇ ମାରି ତା ଦାନ୍ତ ଗଳି ପକିଛି। କଣ କରିବା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଏଇ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ବୋଧେ ମିଛ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷଣ୍ଢ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ, ଆହୁରି କଳା ଷଣ୍ଢ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷଣ୍ଢ। ଏଇ ତିନିଟା ଷଣ୍ଢ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ଆମର ପାଖ ଦେଇ ଯାଇ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏ ମୁଁ 3 ରାତି ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲିନି। କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଖାଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ମୋ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଚିଡ଼ିକି ମୋ ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଷଣ୍ଢ ମହାରାଜ ଆଜି ଦେଖି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବାଢ଼ କରୁଛି, ପୁଣି ଆସିବେ। ସେ ଏପଟେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଏପଟେ ଦେଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଇଏ ସୁବାସିନୀ ଅପା ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ସୁବାସିନୀ ଅପା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ବାଢ଼ କରିବି, ଭଲ ଭାବରେ ବାଢ଼ ନ କଲେ ପୁଣି ଆଜି ରାତିରେ ଆସି ଷଣ୍ଢ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେବନି। ରୋଷେଇ ଯେଉଁଠି ଆମର କରାଯାଏ ସେଠି କ'ଣ କି ଆମର ହେଉଛି ମାଟିରେ ମାନେ ଚୁଲି ବନାଯାଇଛି। ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଉଛି। ସେଠି ଶୋଇଲା ପରେ ସବୁ ଖୋଳିମୋଳି ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସେଠି ବାଢ଼ କର, ବାଢ଼ ନ କରିବା ଯାଏ ତୁ ଶୋଇପାରିବୁନି ଏଠି। ମୋତେ ତ ନିଦ ହଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଟିକେ କଟିମା ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିଲୁ। ଦୂରେଇକି ଫୁଲ ଆସୁଛି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଅଛି। ବହୁତ ମଶା କାମୁଡୁଛି। ମଶା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତୁ ମଶା ବାନ୍ଧିନୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜୁଟ ବୁଡ଼ା ନେଇଆ। ହଉ ନେଇ ଆଉଛି। ବହୁତ ମଶା କାମୁଡୁଛି। ଝୁଟୁରା କୁଆଡ଼େ
किस आज फेस्ट करवा ମଶା ଫିଷ୍ଟ। कॉमेडी करो ମଶା କାମୁଡୁଛି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ହଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାତୁଡି ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଶା ବିଲି ଭାବି ମତେ ବହୁତ ପାଟିଲେ ବହୁତ ନାଦି ଦେଲେ ପୁରା ପୁରା ଧୁଇ ପକେଇଲେ ମତେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ମତେ କେତେବେଳେ ପିଟିଲେ। ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ମଶା ପାଇଁ 4 ଜଣ। ଗୋଟିଏ ମଶା ପାଇଁ ମୋ ଡେଣାଟାକୁ ବଥା କରିଦେଲେ। କଣ କରିବା? ये हमारा अति प्रिय बंधु तांकर ना होची नवीन बुढ़ा खाली चुमटेइबे मुटेइबे कोठी मुटेइबे कि प्रिय निजर पांडु पॉपुलर रे जू तू आइबे मारे मांगी तो ଆସିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ आसी गला सही ମହାଫୁଟାଣିଆ वासिन मैडम करो चल्ला ସୁହାସିନୀ ମ୍ୟାଡାମ सुहासिनी मैडम ସେ ଏବେ ଗୁଡଉଛନ୍ତି ପିଟିବା ପାଇଁ। चाली गला सही डांडी हलै हलै सुहासिनी मैडम करो चल्ला वीडियो करी बनने ମଶା ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଲ ଧର। ମଶା ଯୋଗୁ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ବାଢ କରୁଛୁ। ତ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଲ ଆଣିତେ ଯିବା ମଶାଲା ଉଠେଇବା ଭାଇ उल्ला माध्य ता भीतर लंदे मुंडुल जाल मसा देख मसिरी जे मुंडल जाल नहीं रे से मुंडल जाल त आने काम तो ना हडी मसे उतरिया भाई कोन बहुत जाने मत पिटू बहुत मारती लागु जाने तू केत नंबर ये उला दिया आम गार पुख तुलासी पुख तुला ना ना आम गार पुख तुला सी हो देखो 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 या मुह टिके देखो हाय हेलो सांग माने नमस्कार मु रखिली पुणी देखा हबो काली थैंक यू सो मच।